And I want you to turn your Bibles Voltee su Biblia to the book of Hebrews, al libro de Hebreos, chapter 11 and verse number 7. capítulo 11, versículo 7. This weekend, Y este fin de semana, the theme has been the mission that God has called us to. el tema ha sido la misión que Dios nos ha llamado. How many know God has given us a great responsibility ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una gran responsabilidad of the mission and the vision de He's la given misión us? y la visión que Dios nos ha dado? How many can say amen to ¿Cuántos that? pueden decir amén? We've got a great Tenemos responsibility. una gran responsabilidad. And so, in keeping in line with the Hay que theme mantenernos en línea con el tema about a mission-minded church, de una mentalidad de misión en la iglesia. I think that what I want to speak on this morning Lo que quiero hablar en esta mañana is so important es muy importante to what God has called us to. para lo que Dios nos ha llamado. Hebrews chapter 11, verse number 7. Hebreos 11:7. And it says, by faith Noah built a ship in the middle of dry land. He was warned about something he couldn't see and acted on what he was told. The result, his family was saved. His act of faith drew a sharp line between the evil of the unbelieving world and the rightness of the believing world. Por la fe, Noé construyó un barco en medio de la tierra seca. Se le advirtió acerca de algo que no podía ver y actuó en lo que le dijeron. El resultado, su familia se salvó. Su acto de fe trazó una línea divisoria entre el mal del mundo incrédulo y la rectitud del mundo del creyente. Como resultado, Noé llegó a ser íntimo con Dios. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Señor, en el nombre de Cristo, what a great atmosphere is in this place. qué hermosa atmósfera hay en este lugar. And we pray that you speak to us to your word. Oramos que nos hables a través de tu Minister palabra. to us through your word. Ministranos, Señor, en tu palabra. Anoint this message, Lord. Unge este mensaje. Speak to this Habla church. esta iglesia. In the name of En el nombre de Jesus, Cristo, we give you all the te damos glory la gloria and all the y honor. toda la honra. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Puede Amen. tomar su asiento. The story of Noah La historia de Noé is the story of faith. es la historia de fe. It is a man whose life was defined by faith. Era un hombre que su vida fue definida por la fe. A man whose life and family Un hombre que su vida y su familia was preserved era preservada and directed by his faith. y dirigida por su fe. A man whose faith Un hombre que su fe teaches us that our faith nos enseña que la fe is not something we say, no es algo que decimos, but our faith is something we live. pero es algo que vivimos. Let me say it again. Lo voy a decir una vez Our más. faith is not something we say, La fe no es algo que decimos. our faith is something that we La live. fe es algo que vivimos. Can I hear somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? That faith is not just something we do, La fe no es algo que solo hacemos, but faith is who we are. pero es lo que somos. Noah's faith La fe de Noé defined his life. definió su vida. And it wasn't just ordinary faith, Y no solo fue una fe ordinaria, but it was radical pero faith. era radical. The subject of faith, El tema de fe, the element of faith, el elemento de la fe, the dynamic of la faith dinámica de la fe is so important es muy importante to what God has called us to para lo do. que Dios nos ha llamado a hacer. We heard that on the video with Pastor Sonny. Lo escuchamos en el video con Pastor Faith. Sonny. Fe, Faith. fe, Faith. fe, Faith. fe. Because we've come this far by faith, Porque llegamos tan lejos por fe, but what we're going to do by faith. pero lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por fe. And I hear somebody say ¿Puede amen. alguien decir amén? God's word La palabra de Dios teaches us nos enseña that our faith que nuestra fe is the greatest asset and weapon that we have. es la más poderosa arma que tenemos. That faith keeps us. Que la fe nos mantiene, That faith moves nos us. mueve. That when everything else fails, Que cuando todo falla, our faith lives on. nuestra fe vive. Faith fights for us. Nuestra fe pelea por Faith nosotros. sees for Nos us. mira por nosotros. Faith moves the hand of Nos God. mueve la mano de Dios. And God is a rewarder of our faith. Y Dios recompensa nuestra fe. Somebody say amen this Alguien diga morning. amén esta mañana. It is faith that fights for Es la us. fe que pelea por nosotros. It is faith that Es sees for la fe us. que nos mira. It is faith that moves the hand of Es God. la fe que mueve la mano de Dios. God's word tells us that faith is the spark
La palabra de Dios dice que la fe es la chispa ignites the impossible in our life. que prende lo imposible en nuestra vida. God's word teaches us that it is in faith La palabra de Dios nos enseña que es la fe, until it's all that you're holding on to. que es todo de lo que tú te agarras. The Bible teaches us that if God brings us to it, La Biblia nos enseña que nos trae a la fe, God will bring us through it. nos va a traspasar con Somebody fe. say amen. Alguien diga amén. And that faith, Y que la fe, a faith never tried, y la fe nunca trata, is a faith that can never be trusted. es una fe que siempre puede ser confiada. Now, God's word also teaches us that faith is a battle. También la palabra nos enseña que la fe es una batalla, That fighting for our faith is a battle. que pelear por nuestra fe es una batalla, And that the greatest battles you will y fight que las grandes batallas que vas a pelear will be the battle for your faith. va a ser la pelea de tu fe. In fact, when you look at God's word, Es más, cuando vemos la palabra de Dios, the only battle that we should be fighting la única pelea que deberíamos estar peleando is the battle for our faith. es la de la God fe. never tells us to fight the enemy. Dios nunca nos dice que peleemos al enemigo. God says, have faith and I'll fight the enemy Dice, for ten you. fe y yo voy a pelear al enemigo Somebody por ti. say Alguien amen. diga amén. That's the only battle that we've been Es la única batalla that the word of God tells us we are to fight. que la palabra de Dios nos enseña que estamos en pelea. We are to fight for our faith. Tenemos que pelear por nuestra fe. Faith is the greatest weapon that you have. La fe es la arma más poderosa que tienes. And the enemy will fight you for your faith. Y el enemigo te va a pelear por tu fe. That's why the greatest attacks on our life Por eso es que los grandes ataques de nuestra vida are attacks on our faith. son ataques a nuestra The fe. enemy targets our faith. El enemigo apunta a nuestra fe. Our faith is a trophy to the enemy. Nuestra fe es un trofeo al enemigo. He might not be able to take us back to the world, Tal vez no nos lleve al regreso al mundo, back to the world we came from. tal de donde venimos. But if he can cripple our faith, Pero si él puede quitarnos la if he fe, can take our faith, si él puede llevarse nuestra if he fe, can wound our faith, si él puede traspasar nuestra then fe, we can't operate like that without faith. no podemos operar sin fe. He has rendered us Él nos ha robado to a place where we can't move forward. a un lugar donde no nos podemos mover adelante. That's why the enemy Por eso es que el enemigo is after your faith, está atacando tu fe, because your faith represents porque tu fe representa your relationship with tu God. relación con Dios, It represents your future, tu futuro, your destiny. tu destino. The devil is afraid of your destiny, El diablo está atemorizado de tu of destino, God's promises for your de life. las promesas de Dios a tu vida. Your faith represents the very aspect of God in your life. La fe representa todo aspecto de Dios en tu vida. That's why the attacks that we face Por eso es que el ataque que enfrentamos are attacks after our faith. son ataques detrás de nuestra fe. But how many here can say, no way the devil can take my faith? ¿Cuántos pueden Amen. decir el diablo no I'm puede gonna tomar hold on mi fe? to my Me faith. voy a tomar de mi fe. Somebody say Alguien amen. diga amén. He's going to have to fight me for my faith. Tiene que pelearme por mi fe. Paul defined faith Pablo define la fe as the most important piece of our spiritual armor. como la parte más importante de nuestra armadura espiritual. He paralleled faith with the soldier's shield. Él compara la fe con una armadura de un soldado. The soldier was told never to lose that shield. El soldado se le dice, nunca pierdas ese Never escudo. give up that shield. Nunca dejes ese escudo. Come home carrying that shield, Ven a la casa cargando tu escudo, or have that shield carrying you. o que ese escudo te cargue a ti. Never give up your shield. Nunca dejes tu escudo. Never give up your Nunca faith. dejes tu Never fe. give up Nunca your dejes faith. tu fe. Never give Nunca up your dejes tu faith. Somebody fe. say Alguien amen. diga amén. Oh, can we give God a good clap Le offering for podemos that? dar un aplauso a Dios en esta mañana. Even if we die with our Aún faith. si morimos con nuestra fe. Somebody say amen. Alguien diga amén. We're not afraid of death. No tenemos miedo a la Because muerte. the Bible says that when we La Biblia die, dice que cuando we morimos, close our eyes here on this earth, cerramos nuestros ojos en esta we tierra, open them to the face of Jesus pero Christ. oremos en la Amen. cara de Jesús. Amén. When Paul was writing this, Cuando Pablo estaba escribiendo esto, the history tells us la historia nos dice that there were two shields that the soldier had. que había dos escudos que el soldado tenía. One was for battle Uno era para la batalla and one was for show. y otro era más para demostrarse. The one for show El para enseñar was real colorful.
Era coloroso, It was pretty. era bonito, Even had pictures on it. tenía figuras en él, It had pictures of battles. tenía figuras de batalla. That shield was used for the parades, Ese escudo era para las paradas, but it was useless in battle. pero no servía en la batalla. The one for battle El de la batalla was marked with hits estaba marcado and con dents señas y and señales evidence of a fight. y evidencias de una pelea. Battle scars. Oh, señas de What pelea. does your faith look like this ¿Cómo morning? tu fe se mira esta mañana? Is it all pretty? ¿Está bonita? Real painted real nice? ¿Está pintada Because bonita? that's not reality. Porque esa no es la realidad. You can't live out your faith in No the puedes church. vivir tu fe en la You have to iglesia. live your faith outside of the Tienes que church. vivir la fe afuera de la iglesia. This is celebration right Aquí here. es la celebración. But outside the Pero church, allá it's afuera de la battle. iglesia está la batalla. It's battle. Está la batalla. It's Está la battle. batalla. But we hold on to our Pero faith. nosotros nos mantenemos en We la get fe. hit. Nos pegan. We get stabbed. Nos pelean. But we survive. Pero sobrevivimos. Because Aleluya. our shield Porque and our nuestro faith escudo de la fe takes us through. nos lleva. I always have to wonder about people who never go through things. Siempre me imagino cómo gente no puede, dice que no puede ir por cosas. They have their little shield. Tienen su pequeño escudo. They're all victorious here. Están en victoria aquí, But they have no victory out there. pero no tienen victoria I afuera. don't know what world you live in. No sé qué mundo Where vives, you don't go through trials. pero no vas a tra And pruebas, you have no battles. no tienes If batallas. you're married, Si estás casado, you go through trials. vas por pruebas. Somebody say amen. ¿Cuántos dicen amén? Marriage is not easy. El matrimonio no es fácil. Anybody that tells you that marriage is easy, Alguien que te diga que matrimonio es fácil. I have young people say, Pastor, I want to get married. Get married. Jóvenes me dicen, quiero casarme, quiero I casar. gotta get married. I gotta get Quiero married. casar, quiero casar. And then after they get married, Y después de que se casan, they go, what did I do? me dicen, ¿qué hice? What did I do? ¿Qué hice? Because it's hard work. Porque es trabajo They're duro. trials, Son pruebas. temptations, Tentaciones. having kids is hard Tener work. hijos es You prueba battle duro. for your children. Tus You batallas por fight tus hijos. for your Peleas children. por tus hijos. Somebody say Alguien amen. diga amén. That's a war out Es there. una guerra allá afuera. Your shield shouldn't be clean. Tu escudo no tiene que estar It limpio. shouldn't look pretty. No se debería ver It should bonito. be battle Se tested. mira pasado Battle por la worn. batalla, pasado por la But you're still guerra. standing here. Pero tú this todavía te morning. paras aquí en esta guerra. Come on, give God a good Dale praise. un aplauso al Señor. Somebody say amen. Alguien diga amén. An interesting experience took place. I had an interesting experience here in New York. Tuve una interesante experiencia aquí en New York. I was here for about a week with my wife Estuve aquí por una semana con mi esposa, and with Pastor Sonny and Sister Judah. They were also here. con Pastor Sonny y la hermana Yula estaban aquí. I found out he was going to be here, Supe que iba a estar aquí, so I invited him myself. so me invité yo mismo. I have to invite myself. Man. Yo siempre me invito a veces. That's my pastor. Él es mi pastor. And one of the days he had to fly out to Washington. Y uno de los días tenía que viajar a Washington. So he said, "Do you want to go with me? Me dijo, ¿quieres ir conmigo? Spend the day with us, Y pasar el día con with me, nosotros. amen." Conmigo. And I said, "Sure." Y dije, claro. He said, "Okay, just dress up pretty nice, Dice, vístete bien, because we're going to the Capitol. porque vamos al Capitolio. I have 3 meetings Tengo 3 juntas with these powerful leaders con estos líderes poderosos that that are thinking of giving Victory Outreach some money, que nos quieren dar algún dinero para Alcance Victoria. millions of dollars. Millones de dólares. In fact, they had hired a lobbyist. Y ahí I don't know how to say lobbyist, but someone who was talking to these leaders to try to get Victory Outreach money hay un negociador que le estaba tratando de agarrar dinero a Alcance Victoria for all the work of working with drug addicts por in todo our el homes. trabajo, trabajando con drogadictos, las casas de rehabilitación. And so we flew out to Washington, So volamos a Washington and we had our first meeting. y tuvimos nuestra primera junta. I didn't know what I was doing there. Yo ni sabía lo que estaba haciendo Pastor ahí. said, "Just look sharp and keep your mouth shut Él me dijo, nada más mírate bien y cállate la boca. and act interested." Y encontré He said, "Act interested. y me interesé. Don't fall asleep. No te We're duermas. trying to get some money here." Tratamos de agarrar dinero We aquí. went to the first meeting. So fuimos a la primera It was the junta. head of the faith-based movement
Era la cabeza de todo el movimiento. These guys had millions of dollars at their hand. Ellos tienen millones de dólares en sus We manos. talked to him, Hablamos con ellos. and it was just weird because he didn't just seem interested. Y era mucho trabajo porque no se miraba tan Even Pastor Sonny interesante. started sharing his testimony. Aún Pastor Sonny empezó a How compartir he su was, testimonio. he was a drug addict on the Como él streets era of un New York, drogadicto de las calles de Nueva York. and what God was doing all over the Y world. lo que Dios estaba haciendo en el mundo. And the guy basically just simply said at the end of the Y ese meeting, hombre dijo al final de la junta, he said, that's good. eso está bien, But if you don't do what we tell you to do, pero no haces lo que te decimos que hagas. you're not going to get any money. Si no haces lo que Went to no the vas a second agarrar meeting. dinero. Fuimos al segundo. It was the head of the gang coalition for the whole nation. Era un coordinador de toda la nación. And it was the same thing. Era lo mismo. And, it's like, if you don't do what we tell you to do, Si no haces lo que nosotros te decimos que hagas, it don't matter if you're being successful with drug addicts and gang no me members. importa si eres exitoso con You want money gangueros. from us. Si quieres dinero, You have to do what we tell you to do. vas a tener que hacer lo que te decimos que We went to the hagas. third meeting. Y fuimos al tercer Head of the junta. children's services Y ahí todos los servicios de niños for the whole nation. de toda la And the nación. same thing. La misma And as we cosa. got to that third meeting, So, cuando llegamos a la tercera junta, Pastor Sonny could just tell his attitude changed. miré que su actitud cambió de Pastor Sonny. He was getting a little frustrated, Estaba a frustrándose, little edgy. un poco incómodo. Even his tone was a little sharper. Aún su tono estaba un And poco I have más. learned in my great experience Y aprendí en mi grande experiencia is when he's looking like that, que cuando él se mira así, that I stay as far away from him as I possibly can. que esté un poco lejos de él lo más posible que pueda. Because if he's going to shoot somebody, Porque si va a disparar a alguien, he's going to shoot me. me puede disparar a mí. So we got on the plane and came back. So, subimos al avión y regresamos. And he was quiet. He was quiet. Y estaba callado. Didn't say nothing. No decía So nada. I didn't say nothing. Yo tampoco dije We nada. flew into Newark, Llegamos a Newark, got in his car, agarramos su carro, headed back to Manhattan. llegamos a la ciudad And we were coming in to the city. y estábamos llegando a la ciudad Somebody called him on his car phone. y le llamaron al teléfono de su carro. And that person called at the wrong time. Y esa persona llamó en el tiempo Because I don't incorrecto. care who it was. Porque no me importa quién sea, They were going to get the steam, man. They were going to get rebuked. ellos iban a agarrar And reprensión. sure enough, Y así fue. it was Sonny Jr. Era Pastor Sonny Jr. And he goes, what's wrong? He started going, what's the matter with you? And Y le dice, ¿qué pasa contigo? just went on. He's on a ¿Qué roll. I pasó? said, see, that's the problem with you. Ese es el problema contigo. And then he hung up. Y lo colgó. Got back on and I said, call this person. Él dice, llama a esta He was on persona. a roll. He was rebuking Él everybody estaba across the reprendiendo a world. todo ahí, cruzando el mundo. And I was just sitting there like Y yo this. estaba sentado ahí nada más. Hallelujah. Fascinándome, aleluya. And the last person he was rebuking, Y la última persona que estaba he kept reprendiendo on looking at me. se me quedó viendo a mí. And in between his rebukes, Y en medio de sus he reprendidas. goes, what's wrong with you? Y me dice, hey, ¿cuál es tu problema? Tom, where's your hotel? ¿Dónde está tu hotel, And Tom? he wouldn't let me answer. Dame una Go, hey, respuesta. where's your hotel? O le digo yo, No. ¿dónde está? Where's your hotel? ¿Dónde está tu hotel? Where's your hotel? ¿Dónde está tu hotel? I go, Pastor, just let me off here. I'll walk the rest of the Bájame way. aquí, yo camino a mi hotel. You know why he was mad? ¿Sabes por qué estaba enojado? He just didn't feel right. No se sentía bien. I know my pastor. Porque conozco a mi It was the pastor. Holy Spirit Era el Espíritu telling him, Santo. what are you doing here? Él estaba diciendo, ¿qué What estás are you haciendo doing aquí? here? ¿Qué estás haciendo aquí? Asking these people for money. Preguntándole a esta gente When por dinero. you've come this far by faith. Cuando tú has llegado tan lejos This por fe, ministry este ministerio hasn't survived ha sobrevivido 40 plus years 45 años y más. because people gave you money. Porque gente te dio dinero. It is because this ministry has been built Es on porque faith. este ministerio ha sido edificado And en what will fe. take us to the Y lo que nos va a future llevar al futuro is faith. es fe. Amen. Amén. Say amen. Que diga amén. You know that ¿Sabes qué? they actually approved us getting money? Que nos aprobaron a ganar dinero. Pastor Sonny and the eldership turned it down.
Y el liderazgo y pastor Sonny lo regresaron. Because faith in this ministry Porque la fe en este ministerio is not something we just talk about. es no solo algo que hablamos. I mean, listen, think about that. Escucha, piensa en esto. We always hear the stories of faith, how we have to believe, for things. Siempre escuchamos las historias de fe, cómo tenemos que creer Well, por what kind of cosas. faith is it Pero qué clase de fe es when you turn down things? cuando tú regresas las That's cosas. faith. Eso es fe. That's our leader. Ese es nuestro líder. That's our founder. Es nuestro fundador. That we don't just talk about Que no faith, solo hablamos de fe, but faith is a conviction within pero fe inside es of our una lives. convicción en nuestra Can we vida. give the Lord a Le good podemos clap? dar al Señor un aplauso. Come on, a radical clap. Un aplauso radical. Noé. Now, this is such an interesting story. Esto es una historia muy interesante. And even the way this version brings it out. Aún de la que esta versión la trae. Because it speaks and says Porque habla y dice that Noah, que Noé, his faith was drew a sharp line. que su fe trazó una línea perfecta. That his faith represented a line, a very distinct line. Que su fe representa una línea muy distinguida. From the world of the believer, De la fe del creedor, the righteous, del justo, to the world of the unbeliever. del mundo que no cree. It was a line. Era una línea. It was a line. Era una línea. A sharp line. Una línea A caracter- distinct line. Una distinguida Our línea. faith should not be hid, Nuestra fe no tiene que ser pegada. but our faith should stand out in this Pero world. nuestra fe tiene que pararse en este mundo. Can I hear somebody say ¿Alguien puede amen? decir amén? There are three things that I believe the four things this line represented. Hay 4 cosas que esta línea representa. And I want to bring that to you this Y morning. las quiero traer a ti esta mañana. Number one, Número 1. that line Esa línea, was number one, número 1, a line of separation. una línea de separación. It was a line of separation, Una línea de separación. a distinct line of separation. Una línea distinguida de separación. Now, in Noah's generation, En la generación de Noé, during this time, durante este tiempo, Genesis 6 describes the condition of the world Génesis 6 nos describe la condición del mundo in Noah's time. en el tiempo de Noé. And it says this, Y dice esto, that the wickedness of man was great, que la debilidad del hombre estaba creciendo, that man was out of control, que el hombre estaba sin control, that the imagination of man's thinking was evil que la imaginación y los pensamientos del hombre eran maldad all the time. todo el tiempo. In fact, Genesis 6 says this, Hasta Génesis 16 dice that God was sorry that he ever created man. que Dios se había arrepentido de haber creado If al you, hombre. if you were to define Noah's generation, Si ibas a definir la generación de Noé, it crossed a line with God cruzó la línea con Dios to a point a un punto where God was ready to give up donde Dios estaba rindiendo on man. en el hombre. Noah's generation La generación de Noé crossed a line with God. cruzó la línea con Dios. How bad can you be ¿Qué tan malo puede ser when God gives up on you? cuando Dios se rinde How contigo? many are glad God never gave up on you? ¿Cuántos se dan gloria a Lift Dios your que Él no se hands rinde de that nosotros? God never gave Dios up no on se you. rinde en nosotros. Noah's generation crossed a line La with God. generación de Noé cruzó la línea con Dios. Now, when I was growing up, Y cuando yo estaba creciendo in my en generation, mi generación, there were two words that we had in my generation. había 2 palabras que teníamos en nuestra generación. There was morality Era moralidad and immorality. e inmoralidad. In other words, there was a line of morality. Había una línea de moralidad. Look at me for a second. Míreme por un segundo. It was a line. Había una línea. And we knew Y sabíamos that if we crossed that que si line, cruzábamos esa línea, that was immorality. era inmoralidad. It didn't stop us from crossing the line, No nos paraba de cruzar la línea. but we knew there was a line of Pero sabíamos que morality había una línea de moralidad and y de immorality. inmoralidad. This generation, Esta generación, my children's generation, la generación de mis hijos and this y generation esta generación has no lines. no tiene líneas. It's not called an immoral No les llaman inmoral or immoral. o inmoral. It's called amoral. Es llamado sin moral.
Amoral. amoral. Yeah, it means that there are no lines. Que es que no hay líneas. My generation had lines. Mi generación tenía líneas. A lot of your generation had lines. Tal vez alguno de tu generación tenía líneas. But this generation has no lines. Pero esta generación no tiene líneas. Somebody say amen. Alguien diga amén. That's why they're finding new things to do all the time. Es por eso que siempre buscan cosas nuevas You por look and hacer. go, oh my God, Y what are dices, ¿qué pasa? What are they going to Dios? think of next? Ahora, ¿qué van a pensar para los Because there are siguientes? no lines. Porque no hay líneas. No lines. This No is hay an líneas. amoral society. Hay una sociedad sin moral. Can you imagine what the world is going to be like in 10 years? ¿Puedes imaginarte cómo el mundo va a ser en 10 años? When your children grow up? Cuando tus hijos crezcan. When your grandchildren grow Cuando up? tus nietos crezcan. That's what was happening in Noah's time. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. It was a generation that had crossed the line Era una with God. generación que cruzó la línea con Dios. That influence Eso era influencia that we all battle with, que todas batallamos. that targets our convictions, Que apunta a nuestra it convicción. targets our thinking, Apunta a nuestro pensamiento. targets our standards Apunta a nuestros estándares. and our minds. En nuestras It mentes. sneaks in the back doors of our homes Se queda en las puertas traseras de nuestras and brings casas. a spirit of Y compromise trae espíritu de comprometer. that affects our marriages, Que afecta a nuestro our matrimonio. families, Nuestras our familias. children, Nuestros hijos. and doesn't fight fair. Y no pelea justo. I want you to know something. Quiero que sepas We algo. are not in a game. No estamos en un juego. We are in a battle for our Estamos en una families. batalla por nuestra guerra. And it is our faith Y es nuestra fe that serves que sirve as a safeguard como un escudo de salvación to the influence of the world. para la influencia del mundo. And all the parents said amen. Y todos los padres dicen amén. All the parents said Todos amen. los padres dicen amén. I raised 5 kids, Yo crié 5 hijos, 4 teenagers at once. 4 en una, Teenagers, 4 jovencitos teenagers. de una, 4 of them 4 and 3 girls. y 3 jovencitas. Oh, hallelujah. Aleluya. Yes, amen. If you have teenagers, Si tienes jovencitos, I got one word of prophecy for you. tengo profecía para ti en una palabra. Pray, Ora, pray. ora. I mean, man, I was telling Pastor Eddie yesterday, Le estaba diciendo a Pastor Eddie ayer, because I have 3 beautiful daughters. porque tengo 3 hermosas It's hijas just like they look just like their mom. que se miran como la mamá. And you know, we had a pair of triplets. Tuvimos unos trillizos. That's power right there, amen. Ese es el poder ahí. Poder ¿no? de un hombre. The Hallelujah. power of the man. My daughters were like 13 years old, 12, 13 years old. Mis hijas tenían 13 años And there was a knock at the door. y tocaban la puerta. It was a little gangster. Había un A little pandillero, cholo. un cholito. He goes, hey, is Stephanie here? Hey, Estefan, ¿está aquí? I go, who in the world are you? ¿Quién te crees que eres tú? She says, do you know how old my daughter is? ¿Tú sabes quién es mi hija? I go, yeah, well, I'm 14. Pero tengo 14. I said, listen, I will give you a block head start. Escucha, te voy a dar un avance. You run right now. Corre ahora. I'll give you a block head start. Te doy un bloque de Because if I avance. find you, Porque si te encuentro, I'm calling the home right now. le voy a llamar al home And we're going ahora. to track you down. Y te van a encontrar. We're going to hunt you Te down. vamos a cazar. You come on this house again. Si vienes a esta casa We otra will vez, hunt you te down. vamos a cazar. They will never find your body. Don't say that. Amen. I didn't say that. I didn't say that. All right. Go No ahead. dije eso, no dije eso. But I thought it. Amen. Pero lo pensé. Boy, I tell you, raising teenagers. Pero crecer jovencitos. Listen, do you think that you're just because you bring your kids to church, Tú piensas que solo por traer a tus hijos a la iglesia, that's not the battle? The battle is won.
Esa no es la They go batalla. to school every day with friends. Van a la escuela con amigos. They go to school with teachers that are Van not a la even, escuela con maestros que ni that have all siquiera, kinds of different morality. que tienen muchas moralidades. Children that have different morality. Tienen hijos con You're diferentes gonna have to fight moralidades. for your Tienes que kids. pelear por tus hijos. You're gonna have to fight Tienes for que your pelear teenagers. por tus jovencitos. You're gonna have to fight. Tienes que pelear. But you don't fight Pero si no in the peleas flesh. en la carne, You fight with your faith. peleas con tu fe. That's what Eso- Noah did. Eso es la unción. That line was a line of separation. Que creaba una línea de separación. So that it was a safeguard Era una guardia that Noah could see que Noé podía to ver keep his family safe. para mantener a su familia Keep a his salvo. family safe. Para mantener a su familia a You know, salvo. my son, there came a point in time in our life, and I share this very vulnerable, not to speak about my children, Mi hijo viene a un punto de mi vida y no quiero hablar mucho de mis hijos. but my son turned to drugs, and we lost him when after he was 18 years old, he went to the world. Pero mi hijo se fue al mundo y usó drogas. I was Después de jovencito. brokenhearted. Y mi corazón estaba quebrantado. The devil kept telling me, here you are, Y el diablo me decía, mira, aquí estás tú trabajando. winning people that you don't even know. Ganando a gente y ni siquiera You sabes. can't even win the very children Ni that siquiera puedes God ganar a has tu given hijo you. que Dios te ha dado. I remember one Father's Day. Un día de padres, me recuerdo. They were going to celebrate Father's Day by giving me a gift. Íbamos a celebrar el padre y me dieron un regalo. That morning, Esa mañana, at 5 o'clock in the morning, a las 5 de la I got mañana, a call that my son had been arrested. me llamaron que mi hijo On había sido Father's arrestado Day. en el Día de los I didn't Padres. feel like coming to church. Y no sentía venir a la When that iglesia. church was over Cuando todo se acabó and they were ready to give me a gift, y me iban a dar un the regalo, devil kept telling me, what kind of father are you? me dijo, ¿qué tipo de padre eres tú? I went to my office Fui a mi oficina and I said, God, I can't take y le this. dije, Dios, yo no puedo You con esto. promised my Me children to me. prometiste mis hijos a You mí. promised Me my children to prometiste me. hijos a mí. I give up, God. Ya me rindo, Dios. And God says, don't you dare give Y me up. dijo, no te atrevas You a hold on rendirte. tighter than you've ever Mantente en held tu on. fe. Because it's your Porque faith. es tu fe. Listen to me. Y escúchame. If your children are lost, Si tus hijos están don't perdidos, give up. no te rindas. Because it's your Porque faith es tu fe. that gives them Es a tu hope fe, for la the tu casa, future. para el futuro. Somebody praise Alguien God. dele gloria a Dios. Don't give up. No te rindas. give up. No te rindas. Hold No te on. rindas. Aguántate. My son is the father of 3 children right now. Mi hijo ahora es padre de 3 hijos. Has a job. Tiene trabajo And he serves God. y está sirviendo a Dios. See, the problem sometimes with us El problema muchas veces con nosotros and with certain people, que hay cierto tipo de personas they try to serve God with no line of faith. que quieren servir a Dios sin líneas de fe. Sometimes they can't see the line, Ni siquiera pueden ver las líneas a veces. or sometimes O muchas they veces. serve God standing too close to the line. O se sirven a Dios muy cerca de la línea. You're not in the world, No estás en el mundo, but you smell like the world. pero hueles como el mundo. You always live right here, Porque siempre estás ahí en as close as you can get. lo más cerca que puedas llegar. You can't even see the line. Ni siquiera puedes ver la línea. Noah stood far away from the line. Noé se paró separado de la línea. Sometimes Muchas veces we know the words to all the worldly songs sabemos todas las canciones del mundo, more than we do the words of the Christian songs. pero ¿qué de las palabras de las canciones cristianas? What's in your phone right now? Que está en tu teléfono ahora. Leader. Líder. Sorry, did I say that? Show me what's in your phone. Dime, ¿qué está en tu What's teléfono? in your phone? ¿Qué hay en tu teléfono? Because we don't see the lines. ¿Por qué no miramos las líneas? This generation, Esta generación they keep moving the line. se mantiene They have moviendo la línea. convictions Tienen convicciones for a while, por un rato and then when it doesn't serve their y purposes, cuando no sirven a su propósito, they move the line. mueven la línea. Well, I'll just say amen myself. Digo, déjame decir amén a mí They mismo. move the line. Mueven la línea. Huh? You know, I did a whole study of the book of this story of Noah. Hice todo un estudio de este libro de Noé. And sometimes, you know, even our children look at us and say, well, why
walk such a straight line. Y muchas veces nuestros hijos hasta nos preguntan, ¿por qué siempre eres tan estricto en esta We línea? walk a straight line because we know how much is at stake Somos in our lives. estrictos porque sabemos qué es lo que significa nuestra Not vida. just strict, but a straight line. No solo estrictos, pero lo que queremos We mantener en esa línea, recognize reconocemos if you have a father and a mother that's que serving si God, eres hijo y hija de Dios, we recognize we don't just serve God because reconocemos que no solo servimos a Dios just because what God has done, solo por lo que Dios hizo, but we serve God pero servimos a Dios because we know what's out there in the porque world. sabemos lo que hay allá afuera en el Someone mundo. said this about Noah. Esto no se trataba de Noé. A man doesn't build a boat Un hombre no edifica un bote unless he believes the flood's going to come. a menos de que no crea que So la it lluvia va a caer. wasn't just his relationship to No solo God. era su relación con Dios, He had a respect for the grace él and mercy of tenía un God, respeto por la gracia y misericordia de but he Dios, also had a respect for pero the judgment también of God. tenía un respeto por lo I de serve Dios. God Yo sirvo a Dios because I don't want to go back in the porque no world. quiero ir atrás I al mundo. serve God. Yo Listen to sirvo a me. Dios, escúchame a mí. I serve Yo God sirvo a Dios with all my con heart todo mi because if corazón, I know that if I porque yo don't, sé que si no lo there's hago, a judgment out there in the world hay una guerra allá en el that I mundo. don't want for myself Y no solo por mí mismo, and I don't want for my y family. no lo quiero para mi familia. This ain't a game. Esto no es un juego. We don't turn our Christianity off No nada más que apagamos nuestra when we cristianidad go home. cuando vamos a la home. This is who we are. Eso es lo que somos. I can't let my guard down. No puedo bajar mi I guardia. have to live my faith 7 days a week. Tengo que vivir mi fe 7 días a la semana. A man who builds a boat Un hombre que edifica una barca on dry land en una tierra seca is a man who believes that the flood's coming. es un hombre que cree que la lluvia va a venir. Just remember that. Solo Amen. recuérdate Give the de Lord eso. a good clap Denle un offering. aplauso Amen. al Señor. Number 2, Número 2. that line Esa línea was a line of strength. era una línea de fuerza. A line of strength. Una línea de fuerza. Telling us this, Diciéndonos esto. it is our faith that sustains us. Es nuestra fe que nos sostiene. It is our faith that Es sustains Es us. nuestra fe que nos sostiene. Noah's faith sustained him La fe de Noé lo sostuvo for 120 years. por 120 años. It took him 120 Le years tomó 120 años to build a boat. para edificar esa barca. A 120-year journey. 120 años esa How jornada. many know that God not only saves us, ¿Cuántos saben que Dios solo nos salva, but God keeps us? pero nos mantiene? Let me say it again. How many know God not Lo voy only a decir, saves no us, solo nos salva, but God keeps pero us? nos mantiene. 120 years. 120 años. How many know that this journey is not always easy? Esta jornada no siempre es It's fácil. not always easy. No siempre es fácil. How many have went through one trial at least this week? ¿Cuántos han pasado al menos por One una trial prueba en this esta semana? En esta One trial. semana. Lift your hands. Una prueba, una How prueba. many went through 2 trials? Por dos pruebas, por dos How pruebas. many went through 3 Por trials? 3 pruebas. How many is your name trial? Amen. ¿Cuántos se llaman prueba? On this journey, En esta jornada we get tired. nos cansamos. We get tired. Nos cansamos. In Victory Outreach, En Alcance Victoria we get tired. nos cansamos. There's something going on every day of the week. No es como otro día de la semana. We live in the church. Vivimos en la iglesia. And if you're a leader, Y si eres un líder, come on, man. vamos, We get tired. nos cansamos. I never get tired. Yeah, you Nunca me do. cansamos. Sí, te cansas. I'm tired right now. Yo ya estoy cansado ahora. Pastor Eddie's working me. El pastor Eddie me está exprimiendo. I haven't preached 4 times Tengo que predicar 4 veces. since I was 30 years old. Desde que tenía 30 años no había predicado 4 Last veces. week, amen. En la última, We la get, pasada, we get discouraged. nos desanimamos. You ever been discouraged? ¿Nunca no estés desanimado? We get overwhelmed. Nos ponemos sentimentales. You want me to do what, Pastor? ¿Qué quieres que haga, pastor? We get hurt. Nos herimos. Oh, not here. No, aquí no. My church is Victory Outreach Hurt in Denver. Amen. Mi iglesia se llama Alcance Victoria, heridos allá en Denver. We get offended and hurt. Hey, nos ofendemos y You've never nos been duele. offended? Si nunca has sido ofendido, Come down here, I'll offend you right ven now. y ahorita te ofendo.
That's part of being with people. Eso es parte de estar con gente. Somebody gonna say something Alguien te va a decir algo that's gonna offend you. que te va a ofender. Even the messages offend people. Aún los sometimes. mensajes ofenden a la gente a veces. I came mean God. I came to hear No, God. yo quiero escuchar a Dios. Huh? We get impatient. Nos ponemos impacientes. God, give me what you my promise right now. Dame mi promesa ahora. We lose heart. Perdemos corazón. We experience pain. Experimentamos dolor. There are actually sometimes, I speak for myself, Hay muchas veces que, mira, yo voy a hablar por mí mismo and I probably can speak for Pastor Eddie. y tal vez probablemente por Pastor Eddie. When we said, is it worth it all? Cuando decimos, vale la pena esto. Someone said this. Alguien dijo esto. We do not see things as they are. No miramos las cosas como son. We see things as we are. Miramos las cosas como nosotros las somos. We see things as we are. Nosotros vemos las cosas como nosotros Through the somos. lens of our life, through our lens of our faith, we see things as they are. A través de las lentes de la fe miramos las cosas como son. We can't afford to see things through our emotions. No podemos ver las cosas por nuestras emociones. It is our faith Es nuestra fe that will get us up again. que nos va a levantar And una vez again. más y otra vez And again. y otra vez. It is our Es faith nuestra fe that sustains que nos va a us. mantener Again. una vez And again. y otra vez. We get tired, Nos but our cansamos, faith takes us pero through. nuestra fe We nos get lleva. discouraged, Nos but it desanimamos, is our faith pero that nuestra gets us up. fe nos We get levanta. hurt, Nos herimos, but it is our faith pero that gets nuestra us up. fe nos levanta. It is our Es faith, nuestra fe, our faith es nuestra that fe sustains our que life. nos mantiene nuestra vida. Somebody say amen. Alguien diga amén. One day, man, we were in our ministry. I needed to go see Pastor Sonny. I needed to spend time with Pastor Sonny. Un día estábamos allí, tenía que pasar tiempo con Pastor Sonny. We were going through things. We always go through things. We were going through Estábamos pasando por cosas, pero siempre pasamos por cosas, it. pero No money, sin dinero. but I need just to be around Pastor Sonny. Pero nada más necesitaba estar al lado de Pastor 3 Sonny. or 4 days around my pastor, 3 o 4 días alrededor de Pastor and I Sonny feel strength. y me siento fortalecido. So I told my wife, I gotta go to LA. Y le dije a mi esposa, voy a Los I'm Ángeles. just gonna make it happen. Solo lo voy a hacer que They're suceda. having some services there. Había servicios ahí. So I went to California, Fui a California. and I remember so clearly Y recuerdo that claramente Philip LaCruz was driving. que Philip Cruz estaba manejando Pastor Sonny was on the driver's side, y Pastor Sonny estaba en el and I was sitting in copiloto the back. y yo estaba en la parte And trasera. I wanted to find a moment where I could tell Pastor Sonny, Y estaba buscando un modo de decirle a Pastor Sonny, just give me some words of encouragement. solo dame palabras de I just ánimo. need you to speak into my life. Necesito que hables a mi vida. Lay your hands on my head. Pon tus manos en mi cabeza. Shoot me. Dispárame. Help me. Ayúdame. Right when I was going to talk to him, Y cuando iba a hablar con él, he turned around voltea and he said, y me dice, you ever felt like quitting? hey, ¿alguna vez te has sentido como ya rendirte? I said, what? Y le dije, ¿qué? He said, you ever felt, she says, I feel like quitting and giving up right now. Y dice, siento como rendirme y rendirlo todo ahorita. That's from Pastor Sonny. Eso es de Pastor He Sonny. goes, have you ever felt like that? Y dice, ¿alguna vez te has sentido así? I said, no. Y le dije, no. You know what lesson I learned? ¿Sabes la lección que aprendí? Even great men like that Que aún hombres grandes así como él go through seasons van por temporadas where they feel donde sienten discouraged, desanimados, and tired. cansados, but we don't quit pero no nos rendimos because we're not quitters no more. porque no somos los que nos I said we rendimos. don't quit. No nos rendimos. We're not quitters no No more. nos rendimos. I said we don't quit. Dije que no nos rendimos. We're not quitters no No nos more. rendimos. We are overcomers Somos vencedores. because it's our faith Porque nuestra fe that gets us up que again. nos levanta una and vez gets más us up y otra again, vez and gets y us otra up again. vez It's a y otra gets us- vez. Oh, Nos somebody. levanta alguien diga. Pray. There's these power drinks. Hay bebidas de energía. And I don't drink them that much. Yo no las tomo mucho. There's one called Rockstar. Hay uno que le llaman Rockstar. Yeah, you know what it is. Hey, It's tú a sabes bunch lo of que smiles. es. Muchos se sonrieron. And I'll drink that thing in between Sunday afternoon, morning and night.
Y cuando lo tomo entre el I'm not as young as I used to be. ya no estoy tan joven como antes. About 3 or 4 o'clock on Sunday afternoon. Después de las 3, 4 de la tarde en el domingo, Like I'll need one this afternoon. como ahora necesito una en esta tarde. But I'll just take 2 drinks of that thing. I don't know what's in it. Nomás le doy 2 shots, pero no sé I qué es don't lo que want to hay. know what's in it. No quiero saber lo que hay I'm ahí, like this, pero estoy así and I'll drink that, y tomo eso and I'll straighten up. y me enderezco. Some of you, that's what needs to happen to your faith this morning. Eso Amen. es lo que necesitas tener en tu fe You esta need a mañana. faith power Necesitas drink right now. una Amen. bebida You de need an fe. infusion of your faith inside of your life. Necesitas llenar tu fe en Don't tu quit. vida. No te rindas. Don't give up. No te rindas. Let your faith Levanta tu fe. fill you up this Que te morning. levante y te llene esta Somebody say mañana. amen. Alguien diga amén. That's the power of God. Ese es el poder de Dios. You need to, you ever stick your hand in those plugs or get shocked like that? Te han dado toques That's en los what we plugs. need this Es lo morning. que necesitamos esta Some of you mañana. need in your faith. Necesitas eso en tu You need fe. your faith shocked this morning. Necesitas que tu fe sea Because you've been electrizada. facing things in your Porque life. estás enfrentando cosas en tu You might have vida. victory here in the church, Que tal vez tienes victoria aquí but en la there's things iglesia. going on in your Pero hay house cosas pasando en tu that are casa discouraging que te están you. desanimando. Let's rise our faith Vamos up a this levantar morning. nuestra fe. Somebody say amen. Number 3. Número 3. That line, Esa línea, number 3, número 3, was a line of perspective. era una línea de perspectiva. That line Esa línea affected the way he saw things. afectaba la manera que él miraba las cosas. It was not just a line of separation, No solo era una línea de separación, a line of strength, una línea de fuerza, but it was a line of perspective. pero era una línea de A perspectiva. line of perspective. Una línea de perspectiva. Because that's what defined the men and women of Hebrews. Porque eso es lo que define a los hombres y mujeres de Hebreos. That they could see what they couldn't see. Que podían ver lo que no miraban. That's the way they were defined. Eso era la manera en que ellos eran definidos. They could see what they couldn't see. Podían ver lo que no se podía ver. In other words, En otras palabras, what they couldn't see with their natural eyes, lo que no podían ver en sus ojos naturales, they could see with their faith. lo podían ver con su fe. What they couldn't see with their natural eyes, Lo que no podían ver con sus ojos naturales, they could see with their lo faith. podían ver con su fe. These men in Hebrews chapter 11, Estos hombres en los Hebreos 11 they could believe for the impossible, podían creer por lo imposible, for the incredible, por lo increíble, for the unbelievable. por lo que no puedes They creer. could see Podían ver what they couldn't lo see. que no podían ver. That almost doesn't make any sense. Tal vez ni hace sentido. Well, let me just share what God asked Noah to do. Pero nada más te comparto lo que Dios le pidió a Noé que hiciera. God asked Noah to make a boat because it was going to rain. Dios le pidió a Noé que hiciera un bote porque iba a llover. And Noah probably said, okay, God, Y Noé dijo, ok, Dios, but I have a question. pero tengo una pregunta. What is rain? ¿Qué es la lluvia? It had never rained before. Nunca había llovido In the antes. history of the earth, it had never rained. En la historia de la tierra nunca había Noah didn't llovido. even know what rain was. Noé ni siquiera sabía que era lluvia. But he could see what he couldn't see. Pero podía ver lo que no Noah podía ver. built a boat. Noé edificó una barca. Build a boat, Noah. Edifica una barca, Noé. Okay, God. Ok, Dios. Just one question. Solo una pregunta. What's a boat? ¿Qué es un bote? What's a boat? ¿Qué es un bote? He asked his wife, and his wife said, Le preguntó a su esposa y su esposa dijo, that's probably why it took him 120 years. Amen. es por eso que le tomó 120 años. But he could see Porque pudo ver what he couldn't see. lo que no podía He ver. saw with his faith. Él miró con su fe. That line represented Esa línea a representa totally different perspective. una total perspectiva. That he could see things with his faith. Que podía ver cosas con su fe. There are times when God will require from your Hay life tiempos que Dios va a requerir de tu vida for you not to see with your eyes, que no puedas ver con tus ojos, but to see with your faith. pero que mires con Let tu me say fe. it again. Déjalo digo otra There are vez. times in your Hay life tiempos en tu vida that God is going to que require Dios va a requerir that you see things que mire las cosas not with your eyes, no con tus ojos, but with your faith. pero con tu fe. Can I hear somebody say Alguien amen? puede decir amén.
Because our eyes will lie to us. Porque nuestros ojos nos mienten. They will tell us, Nos van a decir, no way it could happen. no hay manera que pase. It's too big for God. Es muy grande para Dios. How can God heal my sickness? ¿Cómo Dios va a sanarme? How can God save my son? ¿Cómo Dios va a salvar a mi hijo? How can God do a miracle? ¿Cómo Dios puede hacer un milagro? If you listen to your eyes, Si tú escuchas a tus your ojos, eyes will always tus tell you ojos siempre te van a it decir, can't be done. no puede suceder. But there's a group of people Pero hay un grupo de in gente Victory Outreach en Brooklyn Alcance Victoria, that we Brooklyn, do not listen que to no our o eyes, escuchamos nuestros ojos, but we see things pero miramos cosas with our faith. con nuestra Amen. fe, With amén, our con faith. nuestra fe. That's how you come to this place. Así es como tú llegaste a este lugar. That's a couple of faith right there. Esta es una pareja de fe ahí. That's a man and a woman of faith. Hay un hombre y mujer de fe They probably could write a book que probablemente pueden escribir un libro and they could tell you stories y te pueden dar historias that when they had to see things with their faith and que not their tuvieron eyes. que ver cosas con su fe y no con sus I ojos. commend this church. Yo le remando a esta I iglesia. commend this church. Yo le digo a esta You iglesia have been able to do que si has podido hacer esto, what many men could not do, lo que muchos hombres no han what podido, many churches could lo not que do. muchas iglesias no han But I hecho. want to tell you, Quiero it decirte hasn't been built que no se ha by edificado knowledge. con It conocimiento, has been built se ha edificado with eyes con ojos faith. de fe. When they said it couldn't be Cuando done, dijeron que no se podía hacer, When they said cuando it dijeron couldn't que be no era done, posible, the man of God el hombre de Dios says yes it yes, can dijo que sí by faith. por fe. Oh. By faith, Noah built a ship on dry land Por la fe Noé edificó una barca en tierra seca because God told him it was going to rain. porque Dios le dijo que iba a llover. God told him to build something he didn't know. Dios le dijo que edificar algo que ni siquiera él conocía. He told him to build something he didn't know what it was Que le dijo que hiciera algo que ni siquiera sabía qué era. because he was going to do something that had never happened. Porque él iba a hacer algo que nunca había sucedido. History was being made. Historia estaba siendo escrita. That's what happens Eso es lo que pasa when a man of God cuando un hombre de Dios and a church y una iglesia sees things mira las with cosas the eyes of faith, con los ojos de fe. because God is going to do something. Porque Dios va a hacer algo They don't know what it is, que no saben lo que es, but it is something pero es algo that has never happened. que nunca ha pasado. History. Historia. That's how history is made. Así se está escribiendo la Somebody historia. say amen. Alguien diga amén. And we've just begun here. Y apenas comenzamos aquí. We've just begun here. Apenas empezamos aquí. As God raises the level of faith. Porque Dios levanta los niveles de fe. And I want you to know Y quiero que sepas that your pastor, que tu pastor he's like me. es como yo. He has a heart for the world. Tiene corazón por el mundo. He has a heart for Mexico, Tiene corazón por and México Latin America, y and Latinoamérica South America. y And I Suramérica. want to tell you something. When you have a pastor like that, Quiero decirte algo, cuando tienes un pastor así and the church is able to release him, y la iglesia lo deja ir, don't worry about it. no te preocupes. God's going to grow the church. Dios va a crecer la When you iglesia. take care of God's world vision, Cuando tú te ocupas de la visión mundial God de takes care of Dios, your vision. Dios cubre tu Okay, your visión. vision. Cubre Somebody tu say visión. amen. Alguien diga amén. Oh, somebody say Oh, amen. alguien diga amén. To see what you can't see. Por ver lo que no puedes ver. You might be here saying, I can't see it. Tal vez puedes decir, no lo puedo ver. You can't see with your natural eyes. No lo puedes ver en tus ojos You have to naturales. see with your faith. Lo tienes que ver con tu fe. Somebody say amen. Alguien diga amén. Mom, see with your faith Tu mamá miró con sus ojos de about your fe son. de su hijo. Mom, see with your faith, Las madres miren por la fe. not what you're seeing in their lives. No lo que miras en sus But vidas. see with faith. Eyes of Míralos faith. con fe, ojos de fe. See with eyes of faith. Míralos con ojos de fe. Don't look at your son as the drug addict he is. No miras a tu hijo como el drogadicto But you que look at es. him as the man of God he's Pero gonna be. míralo como el hombre de Dios que va a Somebody ser. say amen. Alguien diga amén. You keep looking at that home. Si tú puedes ver esa You casa, keep looking at that mira home. ese hogar. Because one day your family is going to Porque be in un that día tu home. familia va a estar en See ese with hogar. eyes of Ve faith. con los ojos de fe. Just the piano, just the piano. To see what you can't see. Mira lo que no puedes ver. I think that the last one is
so easy La última es muy fácil. is that line became Es una línea a line of promise. de promesa. That God was a rewarder of our faith. Que Dios es recompensador de nuestra fe. It's our faith that reaps the promises. Es la fe que recoge las promesas de Dios. It is our faith. Es nuestra fe. Our faith. Es nuestra fe. God is a rewarder. Look at me for a second. Que God Dios is es a el rewarder premiador, es el que premia of your faith. tu fe. Hold on to your faith. Agárrate de tu fe. Hold on to your faith. Agárrate de tu fe. I feel like God's going to minister to somebody this Y morning. yo siento que Dios va a ministrar a alguien esta mañana. I'll close with this. Voy a cerrar con esto. Several years back, Algunos años I'd atrás, say it's about 10 years, como unos 10 años, we're at a Mighty Men of Valor. estábamos en una conferencia de hombres de valor. And usually at Mighty Men of Valor, Y usualmente en hombres de valor, pledges are taken promesas se levantan for something. para algo. They happen at the women's convention also. Eso también sucedió en la convención de mujeres. My wife comes back from the women's convention. Mi esposa regresa de la convención de She says, mujeres "Oh, by the way, y dice, nada más para que sepas, I pledged $1,000 for a van for the UTC." prometí $1,000 para un En carro South Africa. para el centro de I entrenamiento said, en okay. Sudáfrica. Y le dije, está bien. And I would come back and say, "Oh, by the way, Y regresó y le I dije, pledged $1,000 para que sepas, prometí $1,000 for something." para algo. But this mighty men, Pero en este Hombres de Valor there was no pledges. no había promesas. Oh, yeah, all Y right. dije, Amen. gloria a Dios. Get to Amén. keep my money. Amen. No van a quitarme dinero. Amén. Pastor Steve Pineda was taking the offering that morning. Pastor Steve estaba recogiendo la ofrenda en esa mañana And he began sharing about Africa, South Africa. y empezó a compartir de This is before we were even in South Africa. y ni siquiera estábamos en África. And he started sharing about how God was, there was such a need in South Africa. Y empezó a compartir toda la necesidad que había en África. And as he was speaking, the Lord spoke to me. Y sentí que Dios me habló. He said, "I want you to pay for 2 round-trip airfare tickets for Steve and somebody else Y yo quiero que pagues los dos to go to tickets South Africa." para que vayan a Sudáfrica Now, de that's alguien. like $4,000 or $5,000. Esos son como $4,000, $5,000. I said, "Okay, are you sure, God?" Y le dije, ¿estás seguro, Dios? You know, this was our, we didn't have to give this week. No teníamos que dar esa semana. Can you cut me some slack, God? Amen. ¿Qué es lo que How pasa? many know you can never win an argument with the Holy Spirit? ¿Cuántos saben que no puedes ganar una conversación con el Espíritu So Santo? I called my office and I told them, So le llamé a mi oficina y les dije, Steve's going to be calling you, cut a check, Pastor Steve te va a llamar, dale un cheque pay for those airline tickets. y paga por esos tickets de avión. Told Steve. Le llamé a The Pastor next day Steve he called the office. y él llamó a la oficina. I had forgot about all that. Y me olvidé de todo eso. That was, sometimes God tells us to do things that we can't see. A veces Dios te dice que hagas cosas que no See ves. by faith. Tienes que verlo por fe. And I had forgot about it. Y me olvidé de So eso. about 3 or 4 years later, Hasta después de 3 o 4 años, year 2008, en el año 2008, I'm standing in a pulpit, estoy parado en un púlpito Cape Town, South Africa. allá en Cape Town, I remember sur that de night 'cause I África. was preaching. I was the speaker for that night. Recuerdo esa noche porque yo prediqué esa And the noche. power went off on Y the el, church. y el poder, Literally. la electricidad And it se was fue. gone. Se fue la So they electricidad. put candles. It had happened before. Ya había pasado antes. So they put candles Se everywhere. empezaron a poner velas That donde didn't stop quiera. them having church. Eso no los paró de no tener And as I was iglesia. getting ready to preach, Y cuando estaba listo para I had predicar, a guy with a flashlight right here, traía un hombre con una lámpara aquí so I could see my notes. para que pudiera ver mis notas. The Lord spoke to my life. Dios habló a mi vida. And he said, "You didn't even know that I was telling you what I was telling you to plant. Ni siquiera estaba diciéndote lo que te dijera que It was plantaras. that- it was seed that you were sowing for your own son." Era una semilla que tú ibas a recoger de Because tu my propio spiritual hijo. son, one of our team members, Porque uno de mis young hijos man named Cesar espirituales Portillo, who was in the training center over here, lo mandamos a Pastor César That's my Portillo, spiritual son. que estaba aquí en el centro de and he entrenamiento. would be there in Cape Town. Él era mi hijo espiritual. Él That iba I a didn't ser- even know él iba a estar allá, ni Had no siquiera idea sabía, no tenía what idea God was asking of lo me. que Dios estaba pidiendo de mí. But God is a rewarder of Pero our Dios faith. es el recompensa a tu fe. When we see Cuando miramos what we can't see, lo que no puedes ver, faith. fe.
Is that just something that you talk about? No es solo algo de lo que hablas Where you exercise, o que lo que ejercitas, you pay your tithes, donde pagas tus and give money. diezmos, das dinero. But faith is something we live. Pero fe es algo que And vivimos. faith is something we can't live Es without. algo, fe que no podemos vivir sin Noah ella. drew a line. Pero Noé escribió una Of línea faith. de fe. That's how he made it. Así es como él la hizo. I believe God's going to touch somebody's life. Yo creo que alguien va a tocar la vida de alguien de Moms Dios and aquí. dads, Padres y their madres, faith is damaged, tu fe está or dañada, wounded. está herida. Maybe the enemy has your faith as a trophy. Tal vez el enemigo tiene But tu fe today, como un trofeo, pero Somebody hoy, say today, pero diga alguien hoy, we're going to get our faith back. vamos a tomar We're nuestra going to fe. fight for our faith. Vamos a pelear por nuestra on, stand to fe. your feet as the Vamos, worship team póngase comes. de pie mientras adoramos a Dios. Can we give the Lord a good clap Le offering this podemos dar un morning? aplauso al Señor en esta mañana. Hallelujah. Just lift your hand and worship Him. Levanta tus manos y adórale a Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Otra vez, Cristo, yo te amo. Cristo, yo